गब्बाल, तेरा झाड़ू मारना हो गया इधर। ओ कबर्ड के नीचे मार झाड़ू मार। है दादा, আমি কবর্ডের নিচে ঝাড়ু মেরেছি। मैंने जितना बोला उतना कर, झाड़ू मार। मेरे ऊपर जबान चलाएगा, झाड़ू मार। ঠিক আছে, মেরে দিচ্ছি। আজকে না দাদা তোমাকে খুব খারাপ ভাবে কথা বলছিল, আমার খুব খারাপ লাগছিল জানো তো। আরে ওরা মালিক মানুষ, দুটা কথা খারাপ বলতেই পারে, বলুন শুনলে হবে? চলো না আমরা মানুষের বাড়ি কাজ ছেড়ে দিয়ে নিজের কোনো ব্যবসা করি। পাগল হয়ে গেছো নাকি? নিজের ব্যবসা করতে হলে টাকার দরকার, টাকা কোথায় পাবো আমি? মাথা ঠান্ডা করো, চুপচাপ চলো। তুমি বুঝবে না, মানুষের বাড়ি কাজ করলে আমরা জীবনেও আত্মসম্মান পাবো না। क्या टूटा? हे भगवान, तूने कब तोड़ दिया? पता है कप का दाम कितना था? तेरा आधा सैलरी से भी नहीं आएगा कब। हाँ, काम ठीक से नहीं करना आता। দাদা কাজ করতে গিয়ে না কিভাবে পড়ে গেল বুঝতে पारिनी। मुंह उठा के चला आता काम करने के लिए? हाँ, ये सब काम करता है तू? इसका पैसा कौन देगा? हाँ, देखो दादा, তুমি কিন্তু আমার বউর সাথে এইভাবে কথা বলতে পারো না। अभी तेरा बीवी के लिए तू मुझसे जबान लड़ाएगा? ওদিন তুমি আমার সাথে খারাপ কথা বলেছিলে, আমি তোমাকে কিছু বলিনি। তুমি কিন্তু আমার বউর সাথে যদি খারাপ ভাবে কথা বলো তাহলে কিন্তু আমি ভুলে যাবো যে তুমি আমার মালিক হও। काम करना नहीं आता, मुंह हटा के चला आता है। महीने का सिर्फ पैसा चाहिए। हाँ, काम चोर गई क्या? मेरा नुकसान कर दिया और ऊपर से बात करता है। निकल यहाँ से, निकल। হ্যাঁ ঠিক আছে, লাগবে না আপনার কাজ, আমরা দুজনেই চলে যাচ্ছি এখান থেকে। দরকার নেই এরকম জায়গায় কাজ করবো না যেখানে আত্মসম্মান পাওয়া যায় না। दादाजी, आपको उन लोगों से ऐसे बात करना नहीं चाहिए था। वो लोग तो दो पैसा कमाने के लिए यहाँ पर काम करता है। उन लोगों को तो इज्जत है, आप इज्जत दीजिएगा तो आपको भी इज्जत मिलेगा। फोन कीजिए। तूने एकदम ठीक बोला, मुझे एक बार फोन कर लेना चाहिए। रुक, मैं फोन करता हूँ। আজকে তো আমি ভয়ই পেয়ে গেছিলাম, তুমি তো একবারে হিরো হয়ে গেছিলে, কারণ মালিক তোমার বউকে কিছু বলেছিল বলে। 100 বার আমাকে ওদিন কিছু বলেছে, আমি সহ্য করে নিয়েছি। তোমাকে কিছু বললে তো আমি ছাড়বো না। না, मालिक ही फोन করেছে। হ্যাঁ দাদা বলো। না জানে मैंने तुझे क्या क्या बोल दिया, तो कल से काम पे आ जाना। কিছু মনে করো না, আমরা আর এখন ওখানে কাজ করতে পারবো না। আর তুমি ওদিন একটা কথা বলেছিলে না, আত্মসম্মান। এখন থেকে আত্মসম্মান নিয়ে লড়বো আমরা, যেখানে সম্মান পাবো সেখানেই কাজ করব। ঠিক বলেছি তো?